হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নামসমূহ মুখস্থ করিবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি নামটি শোনাচ্ছি, সম্ভব হলে আপনার নামগুলো মুখস্থ করবেন ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور صدق الله العظيم। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সকলকে আল্লাহ তাআলা ৯৯টি নামসমূহ মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।